ध्यानमंत्र. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. श्री गणपती अथर्वशीर्ष शांतिमंत्र. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षेमाशभिर्यत्र स्थिरैर्यस्तुष्टुवास्तनूभिर्वशं देवहितमेदायु. ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्वेदा स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्धातु. ओम शांति शांति शांति. मंत्र. ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वखल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मसि नित्यं ऋतुवच्मि सत्यवच्मि अवत्वं माम वक्तारम श्रोतारम दातारम धातारम अवानुजानम शिष्यम् औपश्चास्तात् पुरस्तात् उत्तरात् दक्षिणात् चोर्धतात् तद्धरात् सर्वतो मा पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्तं चिन्मयस्तं नन्दमयस्तं ब्रह्ममयस्तं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वजगदीदं ततो जायते सर्वजगदीदं तत्त्वस्तिष्ठति सर्वजगदीदं त्वयिलमेष्यति सर्वजगदीदं त्वयि प्रत्येति. त्वं भूमिरापो नलो निलोभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीत त्वं देहत्रयातीत त्वं कालत्रयातीत त्वं मूलाधारस्थितो सी नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकत्वा योगिनो ध्यायन्ति नित्यं. त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रस्त्वं मित्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्सुरो मगनादि पुरोमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतर अर्धेन्दुलसीतं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तिरूपं बिन्दुरुत्तरूपं नादसन्धानं सहिता सन्धि सैषा गणेशविद्या गणकरुषि निश्रुत गायत्री छन्द गणपति देवता. ओम गणपतये नमः. ओम एकदन्ताय विघ्नहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्. एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधरं रथचवर्धहस्तबिभ्राणमूषकध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिन देवं जगत्कारणमुच्यतम्. अविर्भूतो च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनावर. नमो व्रातपते नमो गणपते नमो प्रमथपते नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः. फलश्रुति. एतदथर्वशीर्षयोधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नेन बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते. सायं ध्यान. दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्ध्यानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातःप्रयुञ्जानो पापो भवति सर्वत्राधियानोपवेग्नो भवति. धर्मार्थकाममोक्षच विन्दति इदमथर्वशेषं शिष्याय न देयं यो यदि मोहाद्यजति स पापीया न भवति सहस्रावर्तनात्. यं यं काममधीते तं तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्धामनशरण जप्ति स विद्यावान् भवति. इत्यर्थवर्णवाक्यं. ब्रह्माद्यवर्णं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दुर्वाङ्कुरेर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजेर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलं वाप्नोति यः साध्यसमिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते. अष्टब्राह्मणानि सम्यग् गृहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्या प्रतिमासन्निधो वा जप्तः सिद्धमन्त्रो भवति. महाविद्यात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वं विद्भवति स सर्वं विद्भवति य एवं वेद इत्योपनिषदः. शांतिमंत्र. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैर्यस्तुष्टुवास्तनूभिर्वशं देवहितं यदायु. ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्धातु. ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे. ओम शांति शांति शांति. गणपति बप्पा मोरया. मंगलमूर्ती मोरया.